Galing kami doon. Water lily? Water lily. Ay, yung fitness trade. Ayan, sa mama, may gala siyang ano. Javelin throw. Javelin. Tama, dito. Dito daw eh. Ayun, dun Hindi, eh. maraming salamat na yan dyan. Ibig sabihin, ending Saan? na. Hindi oh. Hmm? Dun na. Plan for sale. Ayun. Yun. Oo nga. Pababa. Kaya natin. Oh, yung tour guide natin. Sige. Alam, nasa motor guide natin. Wow. Ganda. Wow. Ito pala masarap, malamig eh. Ano? Orchidarium. Ay, saan na ako? Family lang, kapamily ng ano. But it's not ano. Nor it's a nyug. Akala ko nga nyug eh. Sorry ah. I'm not ayun. The bridge. Ang sabi ko na nga ba the bridge eh. The bridge to Paradise. Orchidarium. Yeah, orchidarium. Alam ko dito ending eh. Ending ba to? Saan ba? I don't know where's the beginning. I am the way. The way. Ako rin. Kawawa naman ako. Ako taga-video. Daka lang. Okay lang. Testing ko nga kung ako nga ay magalaw din. This is the way. Ano yung may sleep well? Nakalimutan ko. No more pain. Sleep well. Mukhang basura. Wow, may dalang basura. Alam basura. Anong basurera? Bachurira. Asan na? Nasaan? Ayan, no? Tutututot. Ayun na yung ugat-ugat. No? Ah, okay. Kita mo? Uy, may upuan. Uy, picture, picture. Ben, ito na. Ben, wag. Ayun na may poste, Ben. Ayan, picture ako dyan. May poste. Bench.